बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जिस कपड़ों में हम बिस्तरी की जाए, क्या उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी वाले कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? एक भाई ने सवाल किया कि अगर जिस्म नापाक हो तो क्या उसके ऊपर जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर अगर एक शोहर अपनी बीवी से सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है और बगैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है, कपड़े भी नापाक हो जाएंगे? वजाहत फरमा दें, इस बारे में क्या हुक्म है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये एक बहुत ही अहम मसला है और इसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, इसका सादा सा जवाब ये है कि नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा मस्त हो जाए वो नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर अलबत्ता उन कपड़ों पर गलाजत या नजासत लग जाए, यानी कि मनी के कतरे लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, इसका भी आपको जवाब देता चलूं। बाज लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बिस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं, यानी कि कोई बुनियान वगैरह पहनी होती है, तो हम बिस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि जिस जगह हम बिस्तरी की जाए, यानी कि किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़े के ऊपर हम बिस्तरी की जाए, तो उनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। ये मसनफ में अहदीस मौजूद है इस हवाले से कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोहबत करे तो क्या फिर वो इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकता है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, गुज़श्ता रात मैंने जिस कपड़ों में अपनी बीवी से सोहबत की, उन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज भी पढ़ ली है। यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर मनी वगैरह के कतरे लग गए हों और ऐसी सूरत में वो नापाक हो जाएंगे। और अगर उनके ऊपर नजासत के कतरे नहीं लगे तो आप हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके इन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो नापाक इस सूरत में होंगे जब उनके ऊपर नजाजत लगेगी। नाज़रीन, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे बढ़कर उम्दा अखलाक के मालिक थे। आपने एक रोज मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है मैं उसके लिए जाऊंगा। कहते हैं बस मैं निकला, हत्ता के बच्चों के पास से मेरा गुजर हुआ जो बाजार में खेल रहे थे, तो अचानक क्या देखता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे पीछे से मेरी गुद्दी पकड़े हुए थे। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। फरमाया, अनस इधर जाओ जहां का मैंने तुम्हें कहा है। मैंने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के रसूल, जा रहा हूं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कसम अल्लाह की, मैंने 7 साल आपकी खिदमत की है या 9 साल, मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे किसी काम पर जो मैंने किया हो कभी यूं कहा हो, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया तो कहा हो कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया। मोहतरम नाजरीन, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जबकि मैं एक खुद नोखेज लड़का था। मेरे सब काम उस मयार के नहीं थे
جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ ہی یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اسی طرح کیوں نہیں کیا۔ محترم ناظرین، قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کے چہرے پر بشاشت اور دوسروں کے لیے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آپ سخت اور غصے والے نہیں تھے بلکہ ایک انتہائی نرم مزاج انسان تھے۔ آپ کبھی بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے تھے۔ آپ غصے میں سب سے دور اور رضا میں سب سے آگے آگے ہوتے۔ سامنے جب دو کام کرنے ہوتے تو سب سے آسان کام کا انتخاب فرماتے تھے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو سب سے دور بھاگتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی نہ انتقام لیا اور نہ ہی کوشش کی، مگر جب اللہ رب العزت کا حرمت پامال ہوتا تو اس کا انتقام لیتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ سخی، بہادر اور محبت کرنے والے اور امن پسند انسان تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ امن اور انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے جہاد کرتے تھے تاکہ زمین کو کسی بڑے فساد سے بچایا جا سکے۔ آپ سب سے زیادہ باوقار اور حیا دار انسان تھے۔ جب بھی آپ کو کوئی عمل یا چیز پسند نہ ہوتی تو اس کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے، اور جب خوش ہوتے تو وہ بھی چہرے سے پتہ چل جاتا تھا۔ آپ ملاقات یا گفتگو کے دوران اپنی نظر کسی پر جماتے نہ تھے اور نہ ہی کسی سے ناپسندیدگی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دامن، عادل، حیادار، امانت دار اور سچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو کفار اور مشرکین بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ عہدے کے پاسدار، صلح رحم اور شفقت کرنے والے انسان تھے۔ آپ ہمیشہ سے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق والی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق والا اور بہترین انسان بنائے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔